시작하도록 하겠습니다. 이번 시간에는 언약 앞에서 무너지는 위기입니다. Kali ini adalah krisis yang hancur di hadapan perjanjian. 본문이 여호수아서 10장 12절에서 15절이죠. Telah diambil dari Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 15. 여호수아의 기도로 태양과 달이 멈추어주는 그런 역사들을 기록하고 있는 내용입니다. Di sini tercatat tentang bagaimana lewat doa Yosua matahari dan bulan itu berhenti. 전도자의 기도는 하나님의 역사를 가져온다는 부분들을 이야기하고 있죠. Dan membicarakan bahwa doa seorang penginjil itu membawakan keajaiban Tuhan Allah. 그래서 실제로 위기를 당했는데 그 위기가 언약 앞에서는 아무것도 아니라는 거. Jadi memang secara realitas kita berhadapan dengan krisis, tapi krisis ini juga bukan apa-apa di hadapan perjanjian. 먼저 서론에서 가나안 땅을 정복해 나가는 데 있어서 크게 방향 짓는 세 가지가 있습니다. Sebagai kata pengantar, untuk menaklukkan tanah Kanan ada 3 hal yang mengarahkannya. 세 가지 큰 전쟁이라 할까요? Yaitu 3 perang yang besar. 먼저 여러분 가나안 땅 전체를 놓고 중부 전선이 있습니다. 그 다음에 두 번째로 남부 전선이 있고요, 북부 전선이 있습니다. Jadi fokus pada tanah Kanan ada pertengahan, peperangan yang terjadi di pertengahan dan juga selatan dan juga utara. 가나안 땅을 정복해 나가는데 방향을 결정짓는 중요한 어떤 전쟁에 대한 부분들입니다. Ini adalah mengenai peperangan yang terjadi untuk menaklukkan tanah Kanaan secara wilayah. 이 중부 정선이 바로 여리고 성과 아이 성에 대한 부분들이고, Perang di bagian pertengahan ini adalah perang di Yeriko, kota Yeriko dan kota Ai. 남부 전선이 기브온과 벳토론입니다. Dan pertempuran wilayah di bagian selatan ini adalah Gibon dan Bethon. 북부 전선이 결국 11장에 보면은 메론 물가에서 벌어지는 전투입니다. Dan bagian selatan wilayah ini adalah bagian yang terjadi di pasal 11 ini. 12장 특별히 여호수아서 12장은 가나안 정복에 대한 전체를 말하고 있고요. Dan pasal 12 membicarakan penaklukan Kanaan secara keseluruhan. 첫 시간에 제가 말씀을 드렸습니다. Saya sudah memberitahukan di sesi pertama. 1장부터 12장까지가 하나님의 함께 하심을 통해서 가나안 땅을 정복하는 것이고요. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 12 itu membicarakan tentang penaklukan tanah Kanaan yang disertai oleh Tuhan Allah. 하나님의 함께 하심으로만 가나안 땅을 정복하는 부분들이고요. Bagaimana bersama dengan Tuhan Allah mereka menaklukkan tanah Kanaan. 13장부터 24장까지가 결국은 정복된 가나안 땅을 이스라엘 12지파 중심으로 해서 분배하는 내용들입니다. Dari pasal 13 sampai pasal 14, setelah mereka menaklukkan itu, mereka membagi-bagi tanah Kanaan itu untuk 12 suku. 그 가운데 오늘 본문에 지난 시간에 이어서 계속되는 부분들입니다. Dan lanjut pada sesi kemarin, 가나안의 5 족속 중에 한 족속이 바로 여호수아와 동맹을 맺게 되죠. salah satu dari suku 5 족속의 왕이 여호수아가 기브온과 동맹 맺었다는 이야기를 듣고 공격을 해옵니다. 5 raja dari Kanaan ini mendengar kabar bahwa Gibon dan Yosua itu memiliki ikatan persahabatan sehingga 5 raja ini menyerbu mereka. 먼저 기브온에게 선전포고를 하고 연합 전선을 펼치게 되죠. Pertama mereka memperingati ke Gibon dan mereka membuat satu persatuan.
이에 기브온은 즉각적으로 동맹에 맺은 여호수아에게 도움을 요청합니다. Sehingga Gibeon langsung meminta tolong kepada Yosua karena mereka memiliki ikatan persahabatan. 그리고 이미 하나님께로부터 승리 약속을 받게 되죠. Dan mereka menerima janji dari Tuhan Allah bahwa mereka akan menang. 이때 하나님께서 자기 백성들 편에서 하나님 직접 싸우신다라고 이야기를 하고 있어요. Tuhan Allah mengatakan bahwa Tuhan Allah akan berperang di pihak mereka. 그게 10장 10절 11절에 나오고 있습니다. Itu kita bisa lihat di pasal 10 ayat 11. 하나님이 자기 백성들 편에서 직접 나와서 싸우시는 부분들을 이야기하고 있는데요. Jadi di sana memberitahukan bagaimana Tuhan Allah yang akan berpihak pada mereka dan bertempur. 10절에 보면 그렇게 말씀하고 있죠. Di ayat 10 mengatakan, 이스라엘 앞에서 여호와께서 그들을 패하게 하셨다. dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. 그래서 여호수아가 그들을 기브온에서 크게 살육했다. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. 그래서 벳호론까지 올라가는 벳호론까지 올라가는 비탈에 추격했다고 했어요. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat 또 11절에 말씀하고 있습니다. Dan ayat 11 mengatakan, 벳호론의 비탈에서 내려갈 때에 여호와께서 하늘에 큰 우박 덩이를 내리셨다. pada saat mereka itu turun dari Bet Horon, Tuhan Allah melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. 하나님이 자기 백성들 편에서 하나님 직접 나와서 싸우신 사건을 말하고 있죠. Ini membicarakan bagaimana Tuhan Allah berperang berpihak pada mereka. 그리고 12절부터 14절에 하나님의 비상 사역이 나옵니다. Dan dari pasal 12 sampai berikutnya kita bisa melihat pelayanan Tuhan yang darurat. 밤을 억제하고 낮을 길게 해서 이스라엘 승리가 완전히 쟁취되도록 하는 비상 사역이 나옵니다. Bagaimana mereka membuat malam itu panjang dan siang itu sangat pendek sehingga kemenangan itu ada di Israel. 그 부분을 놓고 그 싸움의 결론을 말하고 있어요. Dan di sana membicarakan tentang kesimpulan atas pertempuran tersebut. 14절입니다. Ayat 14. 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca bersama-sama. 여호와께서 사람의 목소리를 들으신 이 같은 날은 전에도 없었고 후에도 없었나니 이는 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨음이라 했습니다. 전무후무한 하나님의 응답을 받게 되죠. Ini adalah jawaban yang mereka terima yang belum pernah ada hari seperti itu, baik 하나님께서 dahulu maupun kemudian. 하나님께서 사람의 목소리를 들으신 이 같은 날은 전에도 없었고 이후에도 없었다 했어요. Dikatakan belum pernah ada seperti ini sebelum dan sesudahnya bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. 하나님께서 싸우신 싸움이기 때문에 그렇습니다. Itu karena ini adalah pertempuran yang Tuhan Allah yang bertempur. 그러면서 42절에 보세요. Dan ayat 42, 넘어가서 42절요. 너무 중요한 말씀입니다. ini ayat yang sangat penting. 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca bersama-sama. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨으므로 여호수아가 이 모든 왕들과 그들의 땅을 단번에 빼앗으니라 했습니다. Dikatakan semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan Allah Israel. 여러분 여호수아가 가나안 땅에 들어가기 위해서 벌이는 싸움은 이기기 위한 싸움이 아니라 승리가 보장된 싸움이라는 것. Semua pertempuran yang Yosua itu lakukan untuk masuk ke tanah Kanaan itu bukan untuk menang tetapi adalah pertempuran yang sudah menang. 이미 출애굽 때부터 하나님이 약속하신 땅입니다. Ini adalah tanah yang sudah dijanjikan sejak mereka keluar dari Mesir. 사실 애굽에 종살이할 때부터 약속하신 땅이었어요. Sebenarnya ini adalah tanah yang sudah dijanjikan pada saat mereka masih menjadi budak di Mesir. 근데 그 땅에 주인도 아는 사람이 주인 행세하고 있는 거예요. Tapi mereka yang bukan tuan tanah itu berlagak seperti seorang tuan. 주인도 아닌데 주인 행세하고 있는 7족 속 31왕이 그 땅에 있는 겁니다. Ada 7 suku dan 31 raja yang berlagak sebagai seorang tuan rumah di tanah tersebut. 그래서 하나님이 벌이신 전쟁입니다. Sehingga ini adalah perang yang Tuhan Allah buat sendiri. 사실은 승리할 수밖에 없는 전쟁이죠. Yang artinya sebenarnya ini adalah perang mau tidak mau akan menang. 전쟁이 있어야 하는 거예요. Jadi mereka akan menang. 하나님이 약속하신 땅인데요. Karena ini adalah janji 그 땅을 이미 다른 족속이 차지하고 있는 거예요. tanah yang sudah dijanjikan yang diduduki oleh bangsa lain. 그래서 하나님이 이 땅을 정복하기 위해서 하나님이 이스라엘 백성들을 들어서
전쟁하게 하시는 것이죠. Dan supaya menaklukkan tanah ini Tuhan Allah membuat perang melawan Israel. 오늘 우리의 싸움입니다. Dan apa pertempuran kita di masa ini? 계속해서 지금 여호수아서를 통해서 계속 말씀하고 있습니다. Terus diberitahukan kepada kita lihat kitab Yosua. 영적 싸움이라는 거. Ini adalah pertempuran rohani. 여러분 신앙생활의 영적 싸움의 비밀을 모르면 신앙생활 자체가 안 되게 돼 있어요. Jika kita tidak tahu rahasia pertempuran rohani dalam kehidupan iman kita, kita tidak akan bisa menang. 창세기 1장 27절 28절에 하나님의 형상으로 창조된 인간에게 모든 세계를 정복하는 축복을 주었어요. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, bagi manusia yang diciptakan segambar dengan Allah semua berkat dan kekuasaan telah diberikan. 창세기 3장 1절에 6절에 하나님을 떠나게 되었어요. Tapi kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 mereka meninggalkan Tuhan Allah. 16절에 20절에 모든 저주가 오게 된 겁니다. Ayat 16 sampai 20 semua kutukan maut menimpa mereka. 여러분 잘 알듯이 계시록 12장 7절 9절에 보면은 결국은 하늘의 전쟁을 통해서 사단이 내어 쫓기게 됩니다. Seperti kita tahu Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 mereka semuanya terusir ke muka bumi. 하나님을 떠나자 말자 하나님께서 이미 창세기 3장 15절에 이 사단의 세력들이 꺾여질 것을 예언하셨습니다. Tapi sejak mereka meninggalkan Tuhan Allah itu juga Tuhan Allah sudah bernubuat bahwa mereka akan terikat. 이 예언대로 마태복음 1장 19절 23절에 보면은 오신 분이 예수고요. Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah dinubuatkan dan Matius pasal 16 ayat 16 yang dinubuatkan itu telah datang yaitu Yesus. 그래서 19장 요한복음 19장 30절에 다 이루었다 말씀하신 것입니다. Karena itu Yohanes pasal 19 ayat 30 mengatakan sudah selesai. 이 주님께서 생전에 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus yang mengatakannya. 마태복음 12장 28절에 29절요. Matius pasal 12 ayat 28 sampai 29 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓는 것이다 했어요. yaitu mereka memperoleh kuasa roh sehingga bisa mengusir roh jahat. 고린도서 1장 13절에 흑암의 근세에서 우리를 건져내사 하나님의 사랑의 나라로 옮기셨다 말씀했어요. Kolose pasal 1 ayat 13 telah dipindahkan dari kerajaan maut ke kerajaan Allah. 요한복음 5장 24절에 사망에서 생명으로 옮기셨다 말씀하고 Dan 있어요. Yohanes pasal 5 ayat 24 dari maut dipindahkan ke hidup. 그 주님께서 요한일서 3장 8절에 마귀의 일을 멸하셨다 Dan 말씀했어요. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 Tuhan Yesus itu telah membinasakan pekerjaan iblis. 그래서 그리스도 이름 부를 때마다 누가복음 10장 19절에 흑암의 근세가 꺾여지게 돼 있습니다. Karena itu siapapun yang berseru dalam nama Yesus, Lukas pasal 10 ayat 19, kekuasaan kegelapan itu akan terikat. 마가복음 3장 15절에 귀신을 여쫓는 근세 말씀했습니다. Markus pasal 3 ayat 15 diberitahukan tentang kuasa mengusir roh jahat. 마가복음 16장 15절에서 20절에도 귀신의 세력들이 꺾여지는 역사들을 말씀하고 있는 것입니다. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20 membicarakan bagaimana kuasa roh Allah itu akan mengikat semua kuasa roh-roh jahat. 여러분 정말 우리의 신앙생활에 귀중한 축복된 비밀이 영적 싸움을 통해서 이루어짐을 아셔야 합니다. Semua berkat-berkat yang kita peroleh itu kita bisa raih, kita bisa peroleh dengan pertumbuhan rohani dalam kehidupan iman kita. 그냥 양심적인 사람을 만들어내는 것이 교회가 아니에요. Gereja itu bukan tempat membuat jemaat yang hidup dengan hati naluri mereka. 도덕적인 사람을 만들어내는 것이 교회가 아니에요. Gereja bukan tempat membuat orang menjadi lebih bermoral. 인격적인 사람을 만드는 것이 교회가 아닙니다. Gereja bukan tempat membuat manusia hidup sebagai dengan kemanusiaan. 교회는 영적 싸움을 싸우는 군사들의 모임입니다. Gereja adalah tempat di mana para prajurit rohani yang melakukan pertempuran rohani berkumpul. 진짜 세상 현장을 제대로 안다면은 영적 싸움 없이는 우리가 승리할 수 없다라는 사실을 알게 되는 것입니다. Jika kita tahu apa itu dunia, maka kita akan tahu juga bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertempuran rohani. 오늘 여호수아의 기도가 나옵니다. Kita hari ini bisa melihat doanya Yosua. 사실은 여호수아는 근거 있는 기도였습니다. Sebenarnya doa Yosua itu adalah didasari dengan bukti. 태양과 달을 멈추어 달라고 하는 기도는 이미 여러분 여호수아가 붙잡은 약속 가나안 땅에 들어가야 되는 그 부분들을 알고 기도한 것입니다. Jadi dia berdoa supaya matahari dan bulan itu berhenti. Sebenarnya dia tahu karena janji Tuhan Allah membuat mereka akan masuk ke tanah Kanaan. 그래서 성경에 보면은 중요한 말씀을 하고 있는데요. Jadi di ayat kita memberitahukan yang penting. 여호수아서 10장 12절에 말씀하고 있습니다. Yosua pasal 10 ayat 12. 여호와께서 아모리 사람을 이스라엘 자손에게 넘겨주시던 날에 여호수아가 여호와께 아뢰었다 했어요. Dikatakan bahwa Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. 사실
가나안 땅에 들어가는 데 있어서 반드시 전쟁되어야 될 부분들을 알고 있었던 것입니다. Ini mengartikan bahwa Yosua tahu perang itu harus terjadi untuk menaklukkan tanah Kanaan. 그래서 기도하게 되죠. Sehingga ia berdoa. 그 다음에 하나님의 사인을 보면서 10절, 11절에 보면은 비상사역에 대한 기도를 하게 됩니다. Jadi ia melihat tanda dari Tuhan Allah sehingga dia melakukan doa di keadaan darurat itu. 특별히 10절에 보면은 이스라엘 앞에서 패하게 한 사건이 있었고요. Di ayat 10 kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. 또 도망가는 그 길에 하나님께서 하늘에 우박을 내려서 승리케 하시는 부분들을 봤죠. Dan mereka juga melihat bagaimana pada saat mereka melarikan diri Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. 이미 사인을 보면서 결국은 비상사역을 위한 기도를 한 겁니다. Melihat tanda-tanda seperti itu, Yosua itu sudah berdoa doa darurat di keadaan darurat itu. 거기에 대한 기도가 12절부터 13절에 나오죠. Dan doa itu kita bisa lihat di ayat 12 dan 13. 그냥 막연하게 진행한 것이 아니라는 거. Dia tidak hanya berdoa begitu saja. 하나님의 역사하심을 보고 반드시 필요한 하나님의 인도를 구한 겁니다. Dia melihat karya Tuhan Allah, setelah itu dia meminta dari Tuhan. 이미 가나안 땅에 반드시 들어가야 될 부분들에 대한 언약은 여호수아가 알고 근거 있는 기도를 한 거예요. Yosua sudah tahu mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Karena itu berdasarkan bukti itu dia berdoa kepada Tuhan Allah. 여러분 많은 사람들이 기도합니다만은 약속 없이 기도하는 사람이 많아요. Banyak orang berdoa tetapi tanpa janji. 하나님의 근거인 약속을 가지고 기도해야 합니다. Kita harus berdoa dengan janji Tuhan Allah. 그냥 우리가 하나님께 우리의 소원을 아뢰는 그 기도 말고요. Bukan doa menginginkan harapan kita. 우리는 언약의 백성입니다. Kita adalah umat perjanjian. 하나님 우리에게 언약을 주신 하나님이십니다. Tuhan adalah Tuhan perjanjian yang memberikan perjanjian kepada 그렇다면 kita. 언약을 가지고 하나님께 기도해야 돼요. Dengan perjanjian tersebut kita harus berdoa di hadapan Tuhan Allah. 사실 여호수아가 태양과 달을 멈추는 기적은 언약 앞에서 일어난 일입니다. Dan dia berdoa supaya matahari dan bulan berhenti. Semua itu dia berdoa di hadapan perjanjian. 언약 잡으면 하나님의 놀라운 기적을 이루신다라는 거예요. Jika kita memegang perjanjian, maka Tuhan Allah akan mengerjakan karya yang begitu luar biasa. 오늘 여러분 특별히 이 태양과 달을 움직이는 이 역사를 놓고 우리가 무엇을 생각해야 합니까? Melihat matahari dan bulan berhenti, apa yang kita harus pikirkan? 여호수아의 기도는 언약 안에서의 기도라 했고요. Kita harus melihat doa Yosua itu adalah doa di dalam perjanjian. 그렇다면 이 언약인 복음의 역사를 막을 자가 없다라는 사실을 우리에게 말씀하고 있습니다. Dan ini mengartikan bahwa karya Injil di dalam perjanjian ini tidak akan bisa dihalangi. 언약 가진 개인과 교회 여러분 그 어떤 것도 막을 수가 없는 거예요. Seorang pribadi dan juga gereja yang memiliki perjanjian tidak dapat dihentikan oleh apapun. 언약 가진 개인과 교회 실패한 적이 없었고요. Tidak pernah seorang pribadi dan gereja yang memiliki perjanjian gagal. 언약 가진 교회와 개인을 하나님 사용하지 않는 적이 없었고요. Tidak pernah Tuhan Allah tidak memakai pribadi dan gereja yang memiliki perjanjian. 반드시 언약 가진 개인과 교회를 하나님이 쓰시고요. Artinya seorang pribadi dan gereja yang memiliki perjanjian Tuhan pasti akan pakai. 그리고 반드시 언약 가진 자에게 하나님이 사용하실 뿐만 아니라 언약 가진 자에게 반드시 시대마다 꼭 있었던 것이 이단에 대한 누명이 있었습니다. Dan bukan hanya mereka dipakai saja, tetapi di setiap zaman dan masa mereka sebenarnya juga dianggap sesat. 한 번도 예외 없이 이단에 대한 누명들이 있었습니다. Tidak ada pengecualian, pasti yang memiliki perjanjian mereka dianggap sesat semua oleh orang-orang yang sekitarnya. 이게 결국은 배후에 있는 사단의 역사는 거죠. Tapi sebenarnya ini adalah karya setan juga yang di belakang. 그런데 여기서 한 번도 없이 언약 가진 하나님의 교회와 개인을 결국 하나님이 성공시켰다라는 거. Tetapi walaupun di keadaan seperti itu Tuhan Allah yang selalu memberikan keberhasilan bagi mereka. 여러분 하나님께서 영국을 축복하셨고요. Tuhan Allah memberkati negara Inggris. 먼저 유럽을 축복하시고요. Awalnya Eropa, 영국을 축복하시고 berikutnya Inggris, 미국을 축복하시고 memberkati Amerika Serikat. 그게 언약의 흐름 따라 하나님께 축복하신 사실을 보게 돼요. Cobalah lihat sebenarnya ini negara-negara diberkati tergantung perjanjian yang ada. 반드시 언약 가진 개인과 교회, 국가를 하나님은 쓰신다라는 거. Setiap pribadi, setiap gereja dan negara yang memiliki perjanjian pasti Tuhan Allah memakainya. 여러분 이 인도네시아 RRI 신학교가
다른 많은 신학교 있는 중에 한 학교다라고 생각하시면 안 돼요. Jangan saudara anggap Start RRI ini adalah salah satu sekolah Alkitab dari semua. 하나님이 쓰실 수밖에 없는 언약 가진 복음 안에 있는 오직과 유일성과 재창조의 축복으로 세워진 학교입니다. Tapi Start RRI ini adalah sekolah yang dibangun oleh Tuhan Allah yang memiliki perjanjian yang Tuhan Allah pasti akan pakai. 많은 공격들이 있을 수 있습니다. Pasti bisa ada banyak serangan. 그러나 반드시 성공하게 되어 있어요. Tapi keberhasilan itu sudah ada di tangan Tuhan. 여러분 지금 우리가 인도받는 부분들이 성경적인 전도 운동, 다락방 운동에 대한 부분들 속에서 지금 여러분 훈련받고 있거든요. Kita semua sedang belajar dan juga mendapat pelatihan yang sesuai dengan Alkitabiah, yaitu pengajaran darakpang. 다락방 운동이라는 것은 성경에 나와 있는 성경의 전도 운동을 우리가 설명하기 위해서 다락방 운동이라고 하는 것입니다. Gerakan darakpang ini adalah gerakan yang terjadi di Alkitab dan kita mencari itu sehingga gerakan itu mau kita lakukan sesuai Alkitab di zaman ini. 사도행전 1장 12절 14절에 보면은 마가의 집 다락방에서 모였잖아요. Jadi di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 14 kita bisa melihat orang-orang itu berkumpul di lotengnya Markus. 사실 하나님의 관심이 저 잘 지어진 헤롯 성전에 있었던 것이 아니라 소수의 약한 사람 모인 마가 다락방에 모인 그 사람들에게 하는 관심이 있었거든요. Jadi fokus Tuhan itu bukan ada di gedung bait ala Herodes yang mewah, tetapi fokus Tuhan ada pada orang-orang yang berkumpul di lotengnya Markus dan 그 사람들이 언약 붙잡고 하나 되어서 기도했어요. mereka yang berkumpul di loteng Markus memegang perjanjian menjadi satu dan berdoa. 그 응답으로 사도행전 2장에 5가지 응답의 역사들이 나타났고요. Dan berdasarkan doa mereka, jawaban itu mereka peroleh di Kisah Para Rasul pasal 2. 그때부터 모든 문제와 사건들이 있었지만은 하나님의 복음이 더 확산되어지는 역사가 일어났어요. Dan setelah itu walaupun banyak masalah terjadi, tetapi Injil yang mereka miliki malah lebih diperluas. 그래서 사도행전 1장 12절에 14절에 나오는 그 마가의 다락방에 시작된 그 운동을 가지고 다락방 운동이라 이름을 정한 겁니다. Jadi apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 12 dan 14 ini kita mau lakukan juga di masa ini, karena itu kita sebut ini gerakan darakpang, karena darakpang ini artinya loteng Markus. 그 언약 붙잡고 기도서 하나님의 역사들이 일어나니까 사도행전에 보면은 반드시 이단에 대한 누명에 대한 부분들이 계속 나왔잖아요. Dan karena mereka memegang perjanjian dan mereka melihat banyak keajaiban dan karya Tuhan Allah terjadi, dan melihat karya tersebut banyak orang menganggap mereka sesat. 그게 사단이 승리했습니까? Tapi apakah dengan hal itu setan menang? 결국은 복음 언약이 승리한 것을 보게 돼요. Tidak, tetapi pada akhirnya Injil yang mengalami keberhasilan. 한국에서도 다락방 운동이 일어나면서 많은 교회들이 이 부분을 가지고 왔어요. Dan di Korea juga karena gerakan darakpang ini terjadi, banyak gereja-gereja Korea yang lain menyerang kami. 그러나 오히려 더 성경지 전도 운동은 더 확산되어지기 시작합니다. Tapi sebenarnya pergerakan Alkitab ini malah diperluas walaupun di tengah krisis itu. 여러분들도 아마 이런 문제가 올 수 있습니다. Artinya saudara juga bisa mengalami hal seperti ini dalam pelayanan saudara. 그러나 걱정할 필요가 없어요. Tetapi saudara tidak perlu khawatir. 반드시 시대마다 한 번도 예외 없이 이런 일들이 있을 거예요. Karena di setiap masa tidak ada pengecualian, ini selalu terjadi. 그런데 그런 가운데 반드시 성공한 것이 바로 복음 운동, 다락방 운동입니다. Tapi di tengah seperti itu, yang pasti selalu berhasil, sukses adalah gerakan yang sesuai Alkitab. 여러분 정말로 여러분 어디에 있는 것인가를 확인해야 합니다. Untuk itu saudara mengkonfirmasikan diri saudara sedang ada di mana. 그 어떤 것도 언약을 막을 자가 없다라는 거예요. Karena apapun itu tidak bisa hentikan perjanjian saudara. 오늘 본문에 보십시다. Mari kita lihat ayat hari ini. 언약의 백성은 망하지 않는다 했어요. Dikatakan umat perjanjian itu tidak binasa. 창세기에 네 가지 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉을 통해서 우리에게 무엇을 말하고 있습니까? Apa yang dibicarakan di kitab Kejadian lewat Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf? 언약의 시작인 아브라함을 이야기하고요. Pertama membicarakan permulaan perjanjian yaitu Abraham. 아브라함을 통해서 구원이 무엇인가를 우리에게 설명하고 있고요. Dan keselamatan itu dijelaskan lewat Abraham. 그리고 복음을 제대로 깨닫은 이삭이 창세기 26장에 나옵니다. Dan di Kejadian pasal 26 kita bisa melihat Ishak yang menyadari apa itu Injil. 아브라함을 통해서 복음이 제대로 전달되어서 이삭은 복음을 누리게 되죠. Dan karena Injil itu tersampai dengan baik dari Abraham ke Ishak, Ishak menikmati berkat. 그리고 창세기 32장에
야곱이 약복강가의 부분들이 나오는데요. Dan Kejadian pasal 32 kita bisa melihat bagaimana Yakub. 야곱은 전도가 무엇인가를 우리에게 말씀하고 있고요. Ya, lewat Yakub kita bisa belajar apa itu penginjilan. 창세기 45장에 요셉이 나옵니다. Dan di Kejadian pasal 45 kita bisa melihat Yusuf. 선교가 무엇인가를 말하고 있는 겁니다. Lewat Yusuf diajarkan kepada kita apa itu pelayanan misi. 창세기 아브라함 가문에 대해서 이야기를 하고 있고요. Kitab Kejadian membicarakan marganya Abraham. 아무도 망할 수 없는 언약의 백성인 것을 강조하고 있는 부분. Di sini menekankan mereka adalah umat perjanjian yang tidak akan binasa. 출애굽기에 세 가지 교훈이 나옵니다. Ada 3 pengajaran dalam Keluaran. 하나님의 언약을 결국은 모세 가정을 통해서 이루기 위해서 모세를 출생시키고요. Untuk mencapai perjanjian itu Musa dilahirkan di keluarga Musa. 그리고 출애굽기 3장에 보면 모세 80세 때에 언약을 이룰 중요한 모세의 신분으로 부르신 사실을 보게 되고요. Di Keluaran pasal 3 kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil Musa di usia 80 tahun untuk menggenapi perjanjiannya. 그 언약을 붙잡고 가는 모세 앞에 아무것도 막을 자가 없었다라는 것을 홍해 사건을 통해서 우리에게 보여주고 있습니다. Dan lewat kasus Laut Teberau kita bisa melihat bagaimana orang yang memiliki perjanjian, Musa yang memiliki perjanjian tidak dapat dihentikan oleh apapun. 그다음에 레위기서는 언약의 백성들이 피제사 드리는 부분들에 대한 이야기입니다. Dan di kitab Imamat memberitahukan umat perjanjian ini memberikan korban darah bagi Tuhan Allah. 그래서 그 언약에 드리는 피제사에 대한 5가지 제사에 대해서 나오고요. Ada 5 persembahan yang kita bisa lihat di kitab Imamat. 또 광야길을 가는 동안에 가장 중요한 3가지 절기에 대한 부분들이 레위기서에 나옵니다. Dan juga diingatkan, diberitahukan apa itu 3 hari raya yang besar selama di padang gurun. 민수기서에 10명의 정탐꾼들의 틀린 보고가 나오고요. Di kitab Bilangan kita bisa melihat pelaporan dari 10 orang pengintai yang salah. 그리고 2명의 언약 가진 요수와 갈렙의 보고가 나옵니다. Tapi juga kita bisa melihat pelaporan dari Yosua dan Kaleb, yaitu pelaporan yang benar. 여러분 잘 아시듯이 10명의 정탐꾼은 사실적으로 그 현장을 봤어요. Seperti kita tahu 10 orang pengintai sebenarnya mereka melihat realitas mereka. 그러나 그 현장의 영적 사실을 못 본 겁니다. Tetapi mereka tidak dapat melihat realitas rohani. 그러나 요수와 갈렙은 사실을 봤으면서도 그 사실 너머에 영적 사실을 본 겁니다. Tapi Yosua dan Kaleb mereka memang melihat realitas secara mata, tetapi juga mereka melihat realitas rohani di balik mata. 신명기서는 언약의 땅으로 언약의 백성들이 들어가는 준비들을 하게 되죠. Dan di kitab Ulangan kita bisa melihat bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke tanah perjanjian itu. 그리고 사건을 통해서 언약 붙잡은 자는 모든 판단이 달라지는 사실들을 성경을 통해 우리에게 말씀하고 있습니다. Dan lewat Alkitab kita bisa melihat lewat semua peristiwa yang terjadi bagi orang yang memiliki perjanjian semuanya akan berbeda. 출애굽기 12장 1절에서 51절에 보면은 하나님이 애굽을 깨뜨리시죠. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 51 Tuhan Allah menghancurkan Mesir. 하나님의 능한 손으로 다 꺾으시는 사실을 보게 됩니다. Yaitu dengan tangan Tuhan yang kuat, ia semuanya dihancurkan. 언약의 백성들은 실패하지 않는 것을 보여줍니다. Itu memperlihatkan umat perjanjian tidak gagal. 출애굽기 14장 1절에 13절에 홍해가 갈라지는 사건. Dan Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 13 itu adalah bagaimana laut Teberau terbelah menjadi 2. 여호수아 3장 1절에 13절에 요단이 갈라지고요. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 13 Yordan terbelah menjadi 2. 여호수아 6장 1절에 10절에 여리고가 무너졌습니다. Dan Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20 Yeriko dijatuhkan. 여러분 정말 우리가 복음 전할 사람이라면은 절대로 망하지 않는다라는 사실입니다. Jika kita memang adalah orang yang akan memberitakan Injil, kita tidak akan binasa. 그래서 우리는 늘 항상 새로 시작하면 되는 겁니다. Untuk itu kita hanya perlu memulai dengan baru 그리고 setiap 지금 saat. 여호수아서를 통해서 우리에게 교훈을 하고 있는 것이 뭘까요? Nah, apa pengajaran atau nasihat yang diberikan kepada kita lewat kitab Yosua? 여호수아 1장 1절에 9절에 결국 가나안 땅을 주었다 했어요. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 tanah Kanaan dikatakan sudah diberikan. 여호수아 3장 1절에 13절에 모세에게 주신 똑같은 기적의 역사들을 요단강을 통해서 보여주셨고요. Mujizat yang sama seperti Tuhan kerjakan bagi Musa dikerjakan di Yordan. 언약 잡고 나가는 백성들 앞에 여리고가 문제 안 된다라는 거. Dan diberitahukan bagi umat yang memiliki perjanjian, Yeriko bukan masalah. 언약 붙잡고 나가는 백성들 앞에 위기 왔습니다만은 전부 후무한 응답의 역사가 일어났다는 거. Memang mereka memiliki perjanjian, tetapi mereka juga menghadapi krisis. Tapi itu pun tidak menjadi masalah, tetapi malah mendatangkan jawaban yang tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. 그게 여호수아 6장 10장을 통해서 우리에게 보여주는 것입니다. Kita bisa lihat itu di Yosua pasal 6 dan pasal 10. 오늘 본문은 여호수아 시대의 최대 위기를 맞이한 겁니다. Ayat hari ini kita bisa melihat krisis yang paling besar yang dihadapi oleh di masa Yosua. 아모리 군사가 연합했어요.
ketentaraan Amori mereka bersatu 기브온과의 싸움을 벌이기 위해서. untuk bertempur melawan Gibeon. 여기에 여호수아가 출전한 것이죠. Tapi di sini Yosua yang maju. 그런데 더 큰 위기가 찾아왔어요. Tapi krisis yang lebih besar itu menimpa mereka. 아모리 연합군들은 그 길들을 잘 알고 있었습니다. Ketentaraan Amori mereka tahu dengan baik jalan di daerah itu. 그런데 이스라엘 백성들은 밤이 되면은 그 길이 불리한 거예요. 잘 모르니까. Tapi pada malam hari bangsa Israel itu kurang baik keadaan mereka karena mereka tidak tahu jalan di sana. 그런데 여호수아는 흔들리지 않았습니다. Tapi Yosua dia tidak goyah. 밤이 왔습니다마는 흔들지 않고 거기에 여호수아가 기도한 겁니다. Memang malam menimpa mereka tetapi Yosua berdoa. 그래서 사실 여호수아 10장 12절에 15절에 태양과 달을 멈추는 전무후무한 기도가 거기에서 나온 것이죠. Sehingga Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 15 kita bisa melihat jawaban di mana matahari dan bulan berhenti yaitu jawaban 최대 위기 앞에 최고의 응답이 일어났다라는 거. yang tidak pernah ada dan akan ada sesudah sebelumnya dan inilah jawabannya yang paling besar di tengah krisis yang paling besar. 태양과 달이 멈춰지는 사건이 Yaitu 일어났어요. peristiwa di mana matahari dan bulan berhenti. 여러분 언약 속에 들어가기를 바랍니다. Saya harap supaya saudara masuk ke dalam perjanjian. 정말 복음 전하는 자는 절대로 망하지 않습니다. Orang yang memberitakan Injil dia tidak akan binasa. 여호와께 기도하는 여호수아가 나오고요. Kita bisa melihat Yosua yang berdoa kepada Tuhan 그게 창조적인 응답이 여호수아 10장 13절에서 14절에 나오죠. dan Yosua pasal 10 ayat 13 sampai 14 kita bisa melihat jawaban akan penciptaan itu terjadi. 언약의 백성들은 절대 망하지 않는다라는 거. Yaitu umat perjanjian tidak akan binasa. 걸음마다 흑암이 무너지는 역사가 일어난다라. Kegelapan akan sirna di setiap langkah mereka. 지금 또 전무후무한 응답들이 우리에게 흑암 꺾여지는 역사로 나타나게 돼 있습니다. Sekarang pun jawaban yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya itu sedang terjadi. 그래서 여러분 언약의 백성으로서 신분 주어진 건세 가지고 기도하세요. Jadi saudara sebagai umat perjanjian berdoalah dengan status dan kuasa yang saudara sudah diberikan. 그리고 우리가 그냥 기도 아니라 언약적인 기도를 하세요. Dan bukan doa biasa tapi lakukanlah doa sesuai perjanjian. 언약적인 기도라는 말은 그리스도와 세계복음화 이를 놓고 기도하세요. Doa sesuai perjanjian itu adalah Kristus dan penginjilan dunia. 마태복음 6장 33절입니다. Matius pasal 6 ayat 33. 그리고 마태복음 6장 9절에서 13절입니다. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. 하나님의 나라가 임하도록 기도하라는 말이죠. Berdoalah supaya kerajaan Allah tiba di atasnya. 그 하나님 나라와 의를 구할 때 모든 것 더하여 주신단 말이죠. Karena pada saat kita mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. 언약적인 기도, 그리스도와 세계복음화 놓고 기도하세요. Doa sesuai perjanjian. Berdoalah untuk Kristus, untuk penguasaan Kristus dan juga penginjilan dunia. 특별히 이 신학교에서 그리스도와 세계복음화하는 일꾼들이 나와야 돼요. Khususnya lewat Star RRI ini harus ada seorang pekerja Tuhan yang benar-benar menikmati Kristus dan melakukan penginjilan dunia. 먼저는 우리에게 주신 신분과 건세 가지고 기도하고요. Pertama, harus berdoa dengan status dan kuasa yang diberikan. 두 번째로 그리스도와 세계복음화의 언약적인 기도를 하시고요. Dan yang kedua, berdoalah yang sesuai dengan Kristus dan penginjilan dunia. 이때 하나님 우리에게 평안을 주십니다. Karena pada saat itu Tuhan Allah akan memberikan kedamaian kepada 누가복음 kita. 11장 13절에 말씀하고 있습니다. Lukas pasal 11 ayat 13 mengatakan, 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. tidakkah dia diberikan Roh Kudus bagi yang memintanya? 다른 성경에 보면 똑같은 본문 속에서 좋은 것을 주시지 않겠느냐 했어요. Di versi yang lain di dalam Alkitab diberitahukan juga diberikan yang baik. 그 좋은 것이 뭡니까? Yang baik itu apa? 바로 누가복음 11장 13절에 보면 성령이다 했어요. Lukas pasal 11 13 mengatakan itu adalah Roh Kudus. 그렇습니다. 성령은 우리에게 가장 좋은 겁니다. Jadi Roh Kudus itu adalah hal yang paling baik bagi 가장 kita. 필요한 겁니다. Hal yang paling dibutuhkan bagi kita. 사실적인 응답의 약속이 성령을 통해서 이루어집니다. Karena jawaban yang paling nyata itu akan kita bisa peroleh lewat Roh Kudus. 그 성령이 우리에게 주어질 때 우리에게 사람 줄 수 없는 평안이 임하게 됩니다. Pada saat Roh Kudus itu diberikan kepada kita, damai sejahtera yang manusia tidak bisa berikan kepada kita akan diberikan. 그래서 요한복음 14장 16절에 바로 성령께서 우리와 영원히 함께 하신다 말씀했죠. Karena itu Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, ia menyertai kita kekal selama-lamanya oleh Roh Kudus. 그리고 26절, 27절에 보면은 성령께서 우리에게 모든 것을 가르치시고 생각나게 하신다 했습니다. Dan ayat 26 dan 27 mengatakan bahwa Roh Kudus yang selalu mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. 그리고 27절에 세상에 줄 수 없는 평안을 주신다 했습니다. Dan dikatakan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan itu diberikan kepada kita. 언약적인 기도 속에 들어갈 때 하나님 주시는 평안을 누리게 됩니다. Pada saat kita melakukan doa sesuai perjanjian, kita akan masuk ke dalam damai sejahtera yang Tuhan Allah berikan kepada kita. 여러분 초대교회 보세요. Coba saudara lihat gereja mula-mula. 언약 붙잡고
전혀 기도 속에 들어있어요. Mereka memegang perjanjian dan mereka hanya tekun berdoa. 여기에 일어난 사도행전 2장 1절에서 47절의 응답. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. 지난 학기에 사도행전에서 이 부분을 말씀을 드렸습니다. Dan di semester kemarin kita membicarakan ini. 먼저 아무도 막을 수 없는 하나님의 역사하심이 나타나고요. Yaitu karya Tuhan Allah yang tidak bisa dihentikan itu ditampakkan. 하나님의 역사가 일어나니까 전도의 문이 열려지고요. Karena karya Tuhan Allah terjadi, pintu penginjilan terbuka. 그리고 전도의 문이 열려지니까 그것을 말씀이 성취되어지고요. Karena pintu penginjilan terbuka, firman Tuhan Allah digenapi. 그리고 말씀의 성취를 보는 제자들이 세워지고요. Dan murid-murid yang melihat penggenapan firman Tuhan itu dibangunkan. 그러니까 그 제자를 보면 날마다 현장에서 말씀이 확산되어지는 역사. Sehingga lihat murid-murid tersebut, firman Tuhan Allah itu diperluas di ladang. 그게 사도행전 2장에 나오는 응답입니다. Itulah yang kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 2. 여러분 언약 붙잡고 기도하게 될 때 이 응답이 여러분 현장에 일어나게 돼 있어요. Jika kita pegang perjanjian dan berdoa, ini juga yang akan terjadi di atas ladang kita. 어떤 면에 지금 위기 시대입니다. Sebenarnya sekarang ini adalah zaman di tengah krisis. 그냥 코로나 재앙이 아니에요. Bencana COVID-19 ini bukan bencana biasa. 여러분 하나님의 사람들은 이걸 위기 시대에 하나님께서 우리에게 주시는 중요한 사인이구나 아셔야 합니다. Tapi para umat Tuhan harus mengetahui ini sebagai tanda dari Tuhan Allah. 그러나 그 위기도 언약 앞에서는 무너지게 됩니다. Tapi krisis itu juga akan hancur di hadapan perjanjian. 여호수아가 언약 가지고 근거 있는 기도로 태양과 달을 멈췄어요. Yosua memegang perjanjian dan berdasarkan bukti dari perjanjian itu dia berdoa sehingga matahari dan bulan berhenti. 오늘 우리에게 필요한 부분들입니다. Inilah yang kita butuhkan pada hari ini. 여러분 기도를 통해서 더욱더 언약에 확신한 부분들을 붙잡으시고요. Saya harap supaya lewat doa saudara bisa berpegangan pada perjanjian lebih jelas lagi. 언약 앞에 무너지는 위기의 역사들을 여러분 전도자로 체험하기를 바랍니다. Dan saya harap supaya saudara mengalami bagaimana krisis itu dihancurkan di hadapan perjanjian yang saudara miliki. 이 일을 위해서 하나님 우리를 부르신 겁니다. Dan sebenarnya untuk ini juga Tuhan Allah memanggil 이 kita. 축복을 주시기 위해서 하나님 여러분 오늘 신학교로 불러주신 거예요. Untuk memberikan berkat ini kepada kita, saudara dipanggil ke sekolah ini. 아무도 할 수 없는 일들을 여러분 할 수 있을 겁니다. Yaitu apa yang tidak seorang pun bisa kerjakan, saudara dapat kerjakan. 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Saya berkati saudara dalam nama Yesus supaya saudara memperoleh kemenangan. 감사합니다. Terima kasih.